पुणी एक नुआ ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत। आज ये वीडियो आम पाइबा वन्य प्राणीजनित क्षयक्षति सहायता राशि। तो दर्शक बंधु ये क्षयक्षतिर परिमाण जानिबा पूर्वर नुआ कर जदि आम वीडियो को देखुंती ताहले लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित करंतु। मु वीडियो शेष पर्यंत देखंतु, स्किप न करी जदि वीडियो को देखिपारे ताहले जानिपारे जे वन्यप्राणी द्वारा क्षयक्षति सहायता राशि परिमाण केते केते यह को डिटेल भाव में देती। तेणु निश्चित भाव में वीडियो को शेष पर्यंत संपूर्ण रूपे देखु। माने गछ लता जी रोचे ये सब नहीं आम बचीचे आम पारिपार्श्विक जो रोचे आम गाँ चारिपाखे जो परिवेश रोचे ये परिवेश सुरक्षा करने दायित्व होमर है कि गछ बिना आम जमी गछ बिना आम बची पारानी ना बची पार कहतु आपण मैंने प्रथम कथा हूँ जीवन है आम जीवन दान पाऊँ कौटू ये गछ किंतु गछ आज मुक साक्षी पलटुची है सब मुक साक्षी पलटि जहाँफल से सब परिवेश एपट सेपट हो सी जो साग बदल देला जिते जंगल न पाइला कौन कला गाँ को पशला गाँ को पशला गाँव में तार साग बदलला हाथी भी तार देखला हाथी जंगल आसिकी पुणी से देखला जे आम गाँव में मीठा लगुच कौन लगुच आस्ते आस्ते कहला तेणु एमता सब सृष्टि ही आम ही मनीष ही सब करमें माने मनीष ही सब कर मनीष हूँ सबुठ चालाक चालाक सबुठ जदि प्राणी जगत भितर मनीष हूँ सब चालाक है तेणु ये जो आमर टेक्नो वर्ल्ड कौन आस्ते आस्ते मनीष जी डेभलपमेंट हो आस्ते आस्ते से परिवेश से अवक्षय हो सब सब नियम कानून जिते तैयारी आम ही तैयार कर तुम्हें कौन सरकार किए बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल सब किसी लोकों द्वारा सब होची ना नहीं ये जो आम ये कथा कहला बेलू बहुत समय लगे मत ये जो हाथी द्वारा जो फसल जहाँ भी हो क्षति गति हो लोक को अनुसार आम जो हाथी घोड़े रखुचु से लोक गाँव वाला कहे आम फेंकीदेवा मोर फसल नष्ट होनी से गाँव वाला कह मुझे फेंकी हाथी देखते हाथी जीव कड़े जदि आईला हाथी जीव कड़े तेरे जो फसल भी नष्ट हो किए कहवा कथा जे जी फसल नष्ट हो सरकार किसी से गाँ लोक को जार चाषी पुरख क्षतिपूरण देव कौन सी लोक जदि तार मुक्त हता है कौन सी वन्य प्राणी द्वारा बाघ द्वारा बाघा द्वारा जेकोसी हाथी द्वारा ताहले से लोक को मिल 6 लाख टंका गत थर पिला 4 लाख एवं 6 लाख टंका 6 लाख टंका आम देवु जो हाथी द्वारा गछ कि आम कहूनु कई गोटे जीवन हानि घटू है किंतु कौन कारणवश तार जदि जीवन हानि है 6 लाख टंका मिल 6 लाख टंका आम सांगे सांगे तार 10% विदिन द मोमेंट गोटे चेक दिज्व 60,000 टंका है 60% रु कम जदि है सी पाइब 1.5 लाख टंका है सेटा डाक्तरखाना गोटे सर्टिफिकेट डाक्तर देव है से 60% रु अधिक जदि खरीदेला 2.5 लाख टंका पाइब जदि कम है 1.5 लाख टंका पाइब जदि पुणी गाई बाछुरी सब आमर अच्छा सब पशु संपद से पशु संपद जदि किसी आमर क्षति है
ଗାଈ ବା ମଇଁଷି ତାହେଲେ 37,500 ଟଙ୍କା ତାର ମିଳିବ ହେଲା। 37,500 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ବଳଦ ମଲା ସେଥିରେ 32,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ଯଦି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଲା ତାହେଲେ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ମଲା ତାହେଲେ ସେ Amor, aku kota aja kuat aja tak dori mana. Bantu bang dela bang di bawah. ଚାଷ କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଚାଷ କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟିକଟ ଦେଖେଇବେ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକଟ ଦେଖେଇବ ନା ଜଙ୍ଗଲ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ନୁହଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଟିକଟ ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ କଥା ତାର ରେକର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଲା। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାରିକି ଦଖଲ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ମିଳିବ କି? ଏଇଟା ତ ସରକାର ଜାଗାଟା ନା। ଜୀବନ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଗଲେ ଦେଇଦେବେ। ତେଣିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ହାତୀକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାତି ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିନ ବେଳେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ହାତୀ ଦିନ ବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ରହିଲା ମାନେ ଇଏ ସେଇଠି ରହିବ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେମିତି କାହା ଟିକେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କରିବା। ତାଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ତ ପୁଣି ସେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆକୁ ଘରକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବ। ପଇସା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ? ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ କିଛିଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ରହିଛି, ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିବ। ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଗାଁକୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ SSG ମାଧ୍ୟମରେ ବା କୌଣସି ପୋର୍ ଟୁ ଦ ପୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକିରି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକିରି ସେଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବେ। ସେ ପଇସା ସରକାର ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁ ବାଲା ସେଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ। ସେଠିକାର କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ସ୍ତର କରିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର କିଛି ହାଇଲାଇଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କିଛି କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ତେବେ ଯେ ସେ SSG ର ନାମ ହବ। SSG जाके मोल भाटी उठे मते बासुरी छुकर खाइकी आसी ना जो सेटियार उठेगा तो तुमर परिवेशटा तुमे रखो। मु बा बासुरी रे कथा वार्ता कलो। बासुरी लोक चिंता नहीं का मु खाउ छे मु जीबी खाइकी आसी हेलो भाई मोल भाटी बंद कर दी तो सेना परिवार कंट्रोल करियो तारा फ्री कंट्रोल निजे खाइबो मरिबो निजे आ कोन हो आमे आ सबडे कंट्रोल करिया। आम गाटा आम परिवेश चिंता करबा। आगे जेते आमे कुछ घर कथा चिंता करबा, घर पर गाँ कथा चिंता करबा, गाँ पर पंचायत कथा चिंता करबा कोना नै। आगे आम घर से ठीक हेबा दरकार, तापरे गाँ ठीक हेबा दरकार। गाँ पर बड़तार पड़े बुझीबोनी तोलार फिंगी दिए बाटा एठू जमा जाई क्या कुछ करने बड़ा आम सुन जा ए आम जाना যে এই বলাড়ি পশি গাঁলে কেতে ভালো
तार गाँव में पशि पशि आसले जमी कहती मुंड माने पशिला बेलू मुंड बाजे बोली कहती ना सेटा तुम गाँव में कौन केनता परिवेश होची एटा जणा पड़िबो मद कथा नहीं कहते आप एति कथा कहि थांते कि हैं मद कथा जे मुन नहीं कहि थांती नहीं मद कथा नहीं मद कहि थांते कि नहीं सब जिनस अच्छी आमे आमे मनुष्य रे कोटा भलो कोटा खराब माने पुरुष और स्त्री माने प्रभेद नहीं बर्तमान ये माने भी वर्तमान इनकम ऑफ सोर्स करिया पई माने जने पुओ नहीं कले भी झियो इनकम ऑफ सोर्स करिया कैपेसिटी वन्य प्राणी द्वारा हम केते पहिले को केते परिमाण समस्या है मिलियो अपन साथ लोग आपण पूरे जो सामने दिया था जब ये एक्टिविटी हमें 80% विरोध आपण को दिया तो करिया पई आपण यदि देते ता चाहिए अन्य 10 लाख अधिक बसिया रखा ଗୋଟେ କିଲୋ ଦାମ ହେଲା 3500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ସେଟା କହିବେ 3500 ଟଙ୍କା ଦେଖି ରାଜି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ବିଜେପି ଅଛି ଆମର ଯେତେ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଜେପି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାକି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜନିତ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଫସଲ କ୍ଷତି। ଧାନ ଜାତୀୟ ଫସଲ ହାନି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି 20,000 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହାନି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି 25,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷତି ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପାଉଥିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏବେ ସେଇଟା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। 60% ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷମତା ହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ 2,50,000 ଟଙ୍କା। 60% ରୁ କମ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇବେ 1,50,000 ଟଙ୍କା। ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇବେ 10,000 ଟଙ୍କା। ତ 1 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ବା କମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଯଦି ହେଉଥିବେ ଆପଣ ପାଇବେ ସହାୟତା ରାଶି 5,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିର ମୃତ୍ୟୁ। ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 37,500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ବଳଦର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି 32,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ବାଛୁରୀ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ତ ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି 4,000 ଟଙ୍କା ସହାୟ ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 1,500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ବାସଗୃହ ଜନିତ କ୍ଷତି ଆଂଶିକ ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ହାତୀ ଦାଉରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସୌର ବାଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୌର ବାଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି 50% ଏବଂ ସରକାର 50% ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୌର ବାଡ଼ କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରାମବାସୀ 10% ଏବଂ ସରକାର 90% ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।